बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करते हुए कहा था कि मुझे बताएं वो दुनिया की कौन कौन सी मजहबी किताबें और मज़ाहिब हैं जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। ईसाईयत, यहूदियत या हिंदू मत या किसी भी मज़हब की किताबों से मुझे हवाला देकर बताया जाए कि उन किताबों में अल्लाह की जानिब से ये पैगाम दिया गया था कि अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर भेजे जाएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोस्तों, इस खातून का सवाल इंतहाई सादा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ होने वाली गुफ्तगू एक बहस में बदल गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो वीडियो में आप आगे चलकर देख सकेंगे। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। इस अहम सवाल का डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा, मेरी बहन, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम और ईसाईयत समेत जितने भी मज़ाहिब आए हैं, अगर सभी नहीं तो तकरीबन उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको एक एक करके सभी मज़ाहिब का बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहूदियत की। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहने के बाद यहूदियों की मजहबी किताबों से मुख्तलिफ हवाला जात दिए। You also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहूदियों से मुताल्लिक ही बताया था कि हॉल तालियों से गूंजने लगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाइयों की मजहबी किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन और बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों से हवाला जात दिए। In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ईसाईयत के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताना था कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में कब कब और कहां कहां लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका नाम जल है और उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आप हिंदू हैं, तो आप यकीनन ये जानना चाहेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की किताब से क्या हवाला जात दिए वो भी आपको दिखाते हैं। It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, which speaks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a Malaysia. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की एक मजहबी किताब में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कहकर मुखातिब किया गया है और बताया गया है कि अहमद नाम के आखिरी पैगंबर आएंगे, मगर अफसोस कि आज के हिंदू ये बात समझते नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की एक और मजहबी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुताल्लिक उनका जो नाम लिया गया है वो नर और शमसा है। नर के मानी मर्द के हैं, जबकि शमसा के मतलब काबिल तारीफ मर्द के हैं, यानी वो आदमी जो काबिल तारीफ हो। और अगर आप इस लफ्ज़ का अरबी में तर्जुमा करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बनता है। और इसके अलावा भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई अहम हवाला जात दिए। Shansa means coming from prashansa, praiseworthy, a man who's praiseworthy. If you translate narashansa, man who's praiseworthy, into Arabic, it means Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's prophesied as डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत सारे हवाला जात हैं, वक्त कम पड़ जाएगा और मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन हिंदुओं की मजहबी किताब में एक और मकाम पर अहम लफ्ज़ है और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा है, मगर हिंदू लोग उसे नहीं मानते। वो है कल की अवतार। और साथ में ये भी लिखा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु के मानी खुदा, जबकि यास के मानी ग़ुलाम के होते हैं, यानी अल्लाह का ग़ुलाम, यानी अल्लाह का बंदा। और अरबी में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो अब्दुल्लाह बन जाता है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम था। Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, it's Abdullah. The father of the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Abdullah. हिंदुओं की इसी मजहबी किताब में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम सुम्मती होगा। सुम्मती को अगर अरबी में तर्जुमा किया जाए तो लफ्ज़ आमना के मायने बनती हैं, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। Summati. Summati means serenity, peaceful. If you translate Arabic, it means Amina. The name of the mother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Amina.
اسی طرح سے اسی ہندوؤں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سنبالا میں ہوگی۔ سنبالا سے مراد وہ مقام ہے جو بہت قابل احترام اور عزت والا ہو، اور وہ مکہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سنبالا کے سربراہ کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور وہ قریش کا قبیلہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، جس کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان پر نبوت نازل ہوگی اور وہ پوری دنیا کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان پر پہلی وحی ایک غار میں نازل ہوگی، اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ ان کے 4 دوست ہوں گے، دراصل وہ 4 خلفائے راشدین کی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری بہن میں بہت سے حوالہ جات گنواتا رہوں گا اور وقت کم پڑ جائے گا، لہٰذا آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہر مذہبی کتاب میں ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے جس کو ہم سب مسلمان مانتے ہیں۔ آپ کو بطور ہندو بھی کلکی اوتار پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور ہندو ہونے کے ناطے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی ماننا چاہیے۔ لیکن اس خاتون نے کہا کہ آپ نے جس کلکی اوتار کی تمام تر خصوصیات بتائی ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر ہندو مذہب کے لوگ تو آج بھی اپنے کلکی اوتار کی آمد کے انتظار میں ہیں، ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سینکڑوں قسم کی سملیرٹیز رکھی ہیں جو کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ کلکی اوتار دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ ہے۔ اب آپ کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دراصل آپ لوگوں کی تعلیمات کو ہندو پنڈتوں نے خراب کر رکھا ہے۔ جب ان کے پاس مسلمانوں کی جانب سے بیان کی گئی ایسی سملیرٹیز کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسے بہانے اور من گھڑت بیانات لے آتے ہیں جیسا کہ یہ کہ کلکی اوتار کی آمد کا ابھی انتظار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کے جو بھی پنڈت ہیں انہیں میرے سامنے بلائیں، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے مشہور پنڈت سری سری روی شنکر، انہوں نے بھی میرے ساتھ ایک مناظرہ رکھا تھا، اور اس مناظرے میں انہوں نے یہ سب مانا تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری رسول ہیں، مگر وہ بہت سی چیزیں نہیں بھی مانتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ میری کہی ہوئی باتیں مان لیں گے تو جتنے بھی ہندو فالوورز ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں پھر وہ ان میں سے ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ سری سری روی شنکر کو دراصل اپنے فالوورز کی فکر ہے اور اپنے پیچھے بھاگتے لوگوں کی فکر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگے رہیں، اسی لیے وہ غلط پیغام پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، میری بہن آپ کو بھی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں؟ اس خاتون نے ہاں میں جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ ایسا یقین رکھتی ہیں تو آپ مسلمان کہلائیں۔ Yes, I do. So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کے خیالات کے اعتبار سے آپ مسلمان ہیں، مگر کیا آپ کلمہ پڑھ کر باقاعدہ طور پر دین اسلام میں داخل ہونا چاہیں گی؟ اور اس موقع پر پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے ایک اور خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، دل کو خوش کر دینے والے یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu ablu wa rasuluhu. wa rasuluh. یوں یہ خاتون دین اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا۔ اس خاتون کو ساتھ کھڑی رضاکار نے اپنے سینے سے لگا کر مبارکباد دینا شروع کی۔
दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को मुबारकबाद दी और न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि ये भी कहा कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता। दीन इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अल्लाह हर किसी को नहीं देता और आपने हिम्मत वाला काम किया है कि आपने इस्लाम कबूल किया है। आप एक हिम्मत वाली लड़की हैं, कम से कम श्री रविशंकर से तो ज़्यादा हिम्मत आप में है। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और सब हंसने लगे। I feel that, mashallah, I really admire your guts more than Shri Ravi Shankar, mashallah. दीन इस्लाम कबूल करने वाली इस लड़की से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं दुआ करता हूं कि आप दीन इस्लाम में मज़ीद खिदमत करने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन इससे आपका ईमान और आपकी रूह को एक नई ताजगी मिली होगी। दोस्तों हमें बतौर मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घरों में पैदा किया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं।